Planina Golija predstavlja najprostraniju planinu Srbije. Njen najviši vrh, Jankov kamen, na 1833 metra nadmorske visine bio je naš biciklistički izazov. Do Jankovog kamena može se doći iz više pravaca. Prvo asfaltnim putem iz Raške preko Trnave, Plašina i Odvraćenice. Iz Novog Pazara preko Deževe i Odvraćenice, zatim putem iz Ivanjice sa kraćim segmentima lošijeg i još uvek neasfaltiranog puta, kao i pravcem iz Sjenice i Duge Poljane sa deonicom od 7 km makadama. Putevi na Goliji su nekada bili neasfaltirani, ali 2020. godine završeno je značajno asfaltiranje puteva, učinivši Goliju jednom od najatraktivnijih destinacija za drumske bicikliste, sa sjajnim deonicama za vožnju i uživanje u fantastičnim vizurama na okruženje planine. Eto, ajmo, Ivane. Ćao. Ćao, srećan put. Na Golitski uspon krenuli smo iz Raške, u ne baš rano jutro. Izlazak iz grada vodio nas je ka selu Trnava. U selu Trnava prošli smo pored seoske crkve i sreli zanimljivog sagovornika. Dobar dan! Kako ste? Dobro, i? Evo, krenuli malo do Golije gore. Zdravo živo. Jel? Da. A nad Vraćenicu, jel? Da. Centar. Da, hoćemo i malo do Jankovog kamena. Jel ima gore mnogo uzbrdo? Imaš ovako od Raške do Vraćenice imaš 30 km. A posle imaš 12 km od Vraćenice na Jankov kamen, ali sve je pod nogu. Da, da. Sve je skoro ovako. Super put. Odlično. Za biciklu odličan put. A ozgodno da ti ne pričam. Kako se živi ovdje, kako je? Ja sam penzioner, znaš, inače. Koji svugde. Golija je najverovatnije dobila ime zbog svoje veličine. To je golema planina. Bez prevoza planinu je teško preći, tako da se planinari ovdje retko sreću. Njena prostranstva, oštra klima i guste šume su razlog da meštani često kažu: ne zna Golija šta je Delija. 2001. godine Golija je stavljena pod zaštitu kao park prirode Golija, i to u prvoj kategoriji zaštite, kao prirodno dobro od izuzetnog značaja. Deo parka je dobio i status rezervata biosfere od strane UNESCO-vog programa Čovek i biosfera. Nakon par sati vožnje stigli smo do Odvraćenice, mesta koje se razvilo u najveće turističko i vikend naselje na Goliji. Bravo! Tu smo se kratko zadržali i brzo nastavili putem ka Jankovom kamenu, najvišem vrhu planine. Prema predanju, Jankov kamen je dobio naziv na zanimljiv način. Dva pobratima, Rajko i Janko, su se kladili ko će pre da iznese oveći kamen na vrh Golije. Rajko je brže išao, ali se blizu vrha spotakao i ispustio ga u obližni potok. Sa druge strane, Janko je polako nosio svoj kamen i prvi stigao do vrha. Otuda se vrh Golije zove Jankov kamen, a potok Rajkov potok.
Do Jankovog kamena morali smo poljskim putem da pređemo nešto manje od kilometra, da bi pri samom vrhu naišli na vojni kamp sa zabranom snimanja. Vojnici su bili ljubazni, popričali su sa nama i dozvolili da dođemo do table koja označava najviši vrh Golije. Za povratak sa Golije vozili smo putem do raskršća, kružnog toka gdje se sustiče asfaltni put ka Ivanjici i makadam ka Dugoj Poljani i Sjenici. Makadamski put za naše bicikle nije bio najprijatniji, ali nije nam bilo žao što smo odabrali ovaj pravac s obzirom na fantastične vizure koje su se otvarale na planinskom grebenu kojim smo vozili. Trebalo je dosta vremena da savladamo 7 km puta makadamom, a pred sam izlazak na asfaltni put Novi Pazar-Sjenica sreli smo jednog pastira. Kako ste? Kako živite ovdje? Pa je tete, pa Jakov kameru, kad gore, ovdje gore se vidi gore. A gore ste? Ajba, preko brda tamo još. A? Mnogo lijepo gore, ima put, sve dobro. Dobar. Još jedno 15 dana da pravi ima put hudar, asfalt. Pa da kopi sve, kopaju. Sve? Evo vidi traktor, evo auto, sve hvata, tera, sve šiti. Lijepo što čujem. Odlično. Sve lepo ovdje. Ovdje počinje Pešter. Pešter? Gdje je tamo pomne? Da. Tamo Pešter. Pa, ima Pešter, idam ja tamo. Sve dobra Golija. Golija nema kolija poli. Ima voda gore, ima sve, nema šta nema. Nema šta nema. Voda ne pune. Da. Mene preko brda voda od moje kuće ovdje ne znam koliko ima kilometra. Hvala i vama. Prijetno. Hvala. Srećni mi put. Hvala. Put od Duge Poljane ka Novom Pazaru nije previše zanimljiv, već pomalo umorni, brzo smo se spustili u Novi Pazar. U grad smo stigli predveče, taman da se provozamo centrom i da kod Jonuza sednemo na čuvene pazarske ćevape. Stiglo. Narednog jutra krenuli smo iz Raške Ibarskom magistralom u pravcu Kraljeva. Najprije smo obišli novoizgrađenu branu i mini hidroelektranu u selu Beoce, a onda vozili ka Brveniku, gdje smo imali plan da skrenemo sa Ibarske magistrale i vozimo do mesta Rudno na Goliji. Planina Golija je najvećim delom obrasla bukovom šumom, posebno na severu i istoku, delu planine kojim smo mi vozili. Visinski interval bukve je dosta širok, od 500 do 1000 metara nadmorske visine. Ispod pojasa bukve nalazi se pojas hrasta, a iznad pojas mešovitih, bukovo-jelovih i smrčinih šuma. Na Goliji je inače zabeležena 1091 vrsta živog sveta, od čega 117 sorti algi, 40 vrsta mahovina, 7 vrsta lišajeva i 75 vrsta gljiva. Prvu pauzu na usponu napravili smo u selu Gradac, gdje smo posjetili i istoimeni manastir. Manastir Gradac predstavlja ktitosku zadužbinu kraljice Jelene. Građen je od 1277. do 1282. godine za vreme vladavine
njenog sina kralja Dragutina. Manastir se nalazi neposredno iznad Gradačke reke, do koje smo sišli da bi obišli izletnički punkt nazvan Gradačka banja. Dalji put vodio nas je umerenim nagibom i usponom na 1200 metara nadmorske visine, gde se nalazi turističko naselje u selu Rudno. Na Rudno smo izašli tačno u vreme ručka, što je bila dobra prilika da se počastimo u lokalnoj kafani. U povratku imali smo plan da vozimo nazad do Raške, te da produžimo do Semeteškog jezera na obrancima Kopaonika. Međutim, na spustu sam imao defekt na točku, zbog čega sam bio prinuđen da prerano završim ovu biciklističku avanturu. Ivan je nastavio da vozi do Semeteša, gdje sam ga čekao nakon neplaniranog servisa.